Assalamu alaikum, marhaba bikoum معنا dans une nouvelle vidéo dans notre univers du français. Aujourd'hui, nous allons parler du compte rendu, de la méthode, de la bonne méthode pour écrire un très bon compte rendu. Alors, il existe différentes manières pour rédiger un compte rendu. Ce qui compte, c'est la clarté, la précision et l'enchaînement des idées. دونك كيما رانا عارفين كاين شحال من طريقه باش نكتبوا لو كونت روندو ما عنديش طريقه واحده chaque élève chaque étudiant chaque personne عنده الطريقه تاعه دونك هنايا ça dépend juste de la méthode واش يهمني beaucoup plus la clarté الوضوح la précision الدقه et l'enchaînement des idées بمعنى تناسق الافكار هادو هما الامور المهمين في الكونت روندو d'accord sinon la méthode تختلف من شخص الى اخر Donc, لازم les idées تاعو يكونوا claires, précises et bien enchaînées. هذه واحدة. Autre chose, لازم تفهموا حاجة. ما كانش ان موديل جينيرال تاع كونت روندو لا. هنايا ما لازمش نحفظ ان موديل ونطبقه. باسكو لو كونت روندو يختلف من نص إلى آخر. Par exemple, le compte rendu d'un texte historique, ماشي كيما compte rendu d'un texte argumentatif, ou ماشي كيما compte rendu d'un texte exhortatif. Chaque texte, le compte rendu de chaque texte diffère. كل واحد وعنده طريقة تاعه وكل واحد باسكو كل واحد عنده فوكابيولار سبيسيال تاعه وكل واحد عنده لو ليكسيك سبيسيال تاعه اللي لازم نستعمله في لو كونت روندو. اليوم احنا راح نشوفوا لو كونت روندو تاع لو تكست argumentatif بمعنى نص الحجاج. Alors, تبوا معايا عندنا la première partie غادي نعيطوا لها la partie introductive c'est-à-dire في هذه la partie ما ندخلش في مضمون النص. Je vais juste me concentrer sur l'image du texte. بمعنى le texte من برا le titre تاعه les paragraphes la source تاعه etc. Donc تبوا معايا هنايا كيفاش نديروا اللي غادي نعطيكم un exemple. Alors, dans cette étape, on se focalise, puis maintenant concentrons seulement sur l'image du texte, c'est-à-dire le type, etc., le nom de l'auteur, la source, etc. Donc, je vous avec مثال bon هذا المثال راني غادي نعطيكم هنايا كل واحد ينجم يكتبه بالطريقه تاعه يعني ما كانش طريقه واحده هذا جيست هنايا لا مانيير اللي je préfère utiliser. Alors, il s'agit d'un texte argumentatif. Bon, le titre. Intitulé, ou le titre, par exemple, intitulé euh, les réseaux sociaux, par exemple, la nouvelle, ou plutôt les nouvelles technologies. Alors, إذا ما عنديش un titre, je vais dire non intitulé. Non intitulé. ما كسرش راسي. Il se compose de, et je donne le nombre de paragraphes, écrit par. Ensuite, je vais mentionner le nom de l'auteur. اسم الكاتب. Extrait de, نجبد la source, يعني مين جبدناها. Un livre, un ouvrage, un journal, un site internet. هنايا إن شاء الله راح ندير une autre vidéo نفهمكم كيفاش نجم نعرف من واش يعني la source اللي جبدنا منها. Publiez-le, la date de parution. Et enfin, le thème. Ce document traite le thème de Google, le sujet. Par exemple, il y a le thème général. Ce document traite le thème de l'influence des réseaux sociaux. Par exemple. Donc, في هذه la partie, vous êtes libre. ما كانش اللي يجي يقول لكم لا ما نديروش ما نديروش le nombre de paragraphes لا ما نديروش non. جماعة في هذه la partie, vous êtes libre parce que هذه c'est juste la partie introductive. مانيش غادي نقول ماهيش مهمة mais كما تعرفوا ديروا حطوا les informations اللي تجمعوا ليهم c'est-à-dire le type du texte, le titre, le nombre de paragraphes, le nom de l'auteur et la source. Voilà. هذه la première partie. La deuxième partie نعيطوا لها la partie du développement. هذه la partie elle est cruciale. بمعنى هذه مهمة. Pourquoi? Parce que هنايا نبدأ نلخص في النص تاعي
تبوا معايا التلخيص كيفاش يكون. Dans cette phrase, pardon, dans cette phase, on doit prendre en considération les parties du texte et non pas les paragraphes, parce que certains paragraphes traitent la même idée. Pour réussir cette partie, il est important de نعطيكم واحد النصائح. Alors هنايا اللي غادي نفهمكم نصيحة شبابنا. Dans cette partie, شنو لازم نديرو؟ لازم نعتمد على لي بارتي، بمعنى مقاطع النص ماشي لي باراغراف. جماعة ما نكتبوش par exemple dans le premier paragraphe l'auteur هكذا ou dans le deuxième paragraphe ou dans le troisième paragraphe هذه قلعوها سي فو، ماشي هكذا نو. علاش ما نجمش ندير هكا؟ باسكو parfois le premier paragraphe et le deuxième paragraphe ou par exemple troisième et le quatrième traitent la même idée عندهم نفس الفكرة. Alors impossible, impossible pour moi de dire premier paragraphe, deuxième paragraphe. Non, نعتمد على les parties. Donc, par exemple, إذا كان premier paragraphe, deuxième paragraphe عندهم نفس الفكرة، صحيح ندير فكرة واحدة. Voilà. ونفس الشيء parfois un seul paragraphe فيه deux idées. Donc أنا نعتمد على les parties. Bon, alors باش هاد la partie تكون ناجحة شنو لازم ندير؟ Alors, je vous donne des conseils. Éviter la répétition lorsqu'on veut désigner l'auteur ou le thème. Pardon, là, j'ai collé le thème en utilisant des substituts lexicaux et grammaticaux. Exemple, on peut remplacer le terme auteur par journaliste, scripteur, partisan, détracteur, etc. Tout dépend de son identité. Ah, le compte rendu راكم عارفين كي نبغوا هكا نهضروا على الكاتب. Donc de préférence ما تبداوش تقولوا l'auteur parle, l'auteur dit, l'auteur annonce, l'auteur presse. لا, j'essaye de changer, d'accord, باش le compte rendu تاعي يكون عنده un très bon style. Donc par exemple إذا في la première partie قلت l'auteur, la deuxième partie نقول le scripteur. إذا كان جورناليست من بعد نقول جورناليست. Oui, الرحمة. Ça dépend على واش؟ Ça dépend على ال- الكاتب شو يكون في النص. Voilà. هذه واحدة. Deuxième recommandation, éviter d'employer des termes tels que dans le premier paragraphe, هذه ضلنا عليها, et favoriser l'enchaînement des idées à travers des expressions comme d'abord l'auteur présente. هذه باش نقدم الفكرة الأولى. باش نقدم الفكرة الثانية نقول par exemple le scripteur continue son texte. تشوفوا بدلت الستيل تاعي. D'abord l'auteur présente. يعني هضرت سي بون قدمت فكرة من بعد le scripteur continue son texte. Ensuite le journaliste conclut son article. فوالا فوالا. دونك هكا ندير تناسق تاع لي زيدي تاعي. هكا يكون الترتيب تاع لي زيدي. ما نقعدش نقول دون لو بروميير باراغراف دون لو نو. D'abord l'auteur présent, voilà. Ensuite l'auteur continue, le journaliste conclut. راكم تشوفوا. Et كاين حاجة très importante, conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. كي نبغي نقدم. Voilà, نشوفوا مع بعض هنايا l'exemple. Alors d'abord l'auteur. وهنايا نخير الفعل على حساب الفكرة. Par exemple, d'abord l'auteur annonce une problématique relative à. Par exemple, un texte يهضر على les réseaux sociaux. C'est un débat d'idées. Il y a des partisans واحدين يأيدوا les réseaux واحدين contre les réseaux. وفي البداية l'auteur automatiquement راه غادي يقدم لي la problématique. Bon, باش تشوفوا هنايا لا ستركتور تاع لو تكست argumentatif روحوا شوفوا une autre اللي ما شافوهاش روحوا شوفوا une autre vidéo que j'ai présentée concernant le débat d'idées. Bon, annonce une problématique relative, par exemple, à l'influence des réseaux sociaux. Voilà. Il continue, شوفوا هنايا عوضت l'auteur il continue ما عاودش صافي سي ما قلتش ensuite شو قلت il continue son argumentation en introduisant l'opinion des partisans. يقدم لي par exemple إذا بدا لي بتاع المؤيدين نقول رأي المؤيدين نقول des partisans. إذا بدا لي برأي المعارضين نقول des détracteurs. Alors par exemple حنا نقولوا بدانا بالمؤيدين.
en introduisant l'opinion des partisans. Par exemple, les partisans gallo, les réseaux sociaux, ils aident à développer, favorisent le développement, etc. Alors, qu'est-ce que je vais dire? L'opinion des partisans. Selon eux, بالنسبة ليهم, ou les arguments تاعهم لخصهم في فكرة. Les arguments كاع تاعهم ولا thèse تاعهم لخصهم في فكرة واحدة. Par exemple, selon eux, les réseaux sociaux sont très importants pour le développement intellectuel des internautes تاع المستعملين تاعهم. هذا غير مثال. دونك هنايا ان شاء الله راح نهار اللي نخدموا ان سوجي انصومبل راح نوريكم كيفاش نطبقوا هاد لا ميثود هذه تاع لو كونت روندو دون c'est-à-dire في dans une situation réelle يعني في un texte réel. ان شاء الله راح نديروها dans une prochaine vidéo. Alors, d'après ونكمل l'essentiel. Alors, le scripteur poursuit. Je vous continue. بعد بدلت. صاي. Le scripteur poursuit en présentant la vidéo دروك les opposants. ونفس الشيء ملخص الافكار تاعهم تاني في une seule idée. Et بعد تيبقى لي la conclusion. Donc, le journaliste, par exemple, c'est un journaliste. Le journaliste conclut ce document en disant que والرأي تاعه la position finale نلخصها في فكرة واحدة وفي الأخير je vais donner la visée. Bon, كاين الناس qui préfèrent mettre la visée au début, mais أنا نبغي نديرها في الأخير, c'est-à-dire pour que le texte يكون متناسق. À travers ce texte, نكتب اسم الكاتب فيز يهدف الى ونكتب لا فيزي دو تيكست باغ اكزومبل هنايا ديمونطري اذا كان عندي زوج تاع الاراء ديمونطري لي زافونتاج اي لي انكونفينيون دي ريزو سوسيو ولا كونفينك سور هنايا سا ديبون على النص اللي عندي ان شاء الله راح نشوفوا في اون سيتوياسيون réelle. Alors voilà, Jma'a, donc ça c'est concernant le texte argumentatif, هذا le compte rendu objectif. Donc, après, je vais faire une autre vidéo pour expliquer la partie critique pour les langues. Alors, merci beaucoup et on se voit dans une autre vidéo. Au revoir.